आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 128तम जयंती अवसर में आज पालन करा जाउछि पराक्रम दिवस। 76तम साधारणतंत्र दिवस परेड रे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास आधारित प्रदर्शित हेब 26टी प्रज्ञापन मेढ़। महाराष्ट्र जलगांव ट्रेन दुर्घटन मृत्यु संख्या 12 को वृद्धि शोक प्रकाश कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वेस्टब्यांकर जेनिन सहर में इस्राएल सामरिक अभियान जोगु 10 जन पालेस्टाइन मृत्यु एवं इडन गार्डन T20 विजय सह भारत इंग्लैंड विपक्ष 5 सीरीज रे 1-0 आगुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 128तम जयंती आज समग्र देश में पराक्रम दिवस भाव पालन करा जाउछि। संस्कृति मंत्रालय पक्षर यह अवसर में नेताजी जन्मस्थान ओडिशा कटक आज 3 दिनिया उत्सव पालन करा जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कार्यक्रम को उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। बारवाटी दुर्गस्थित भिलेज ग्राउंड पड़ियाठारे यह अवसर में आयोजित हेबाकु थिबा श्रद्धांजलि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिडियो वार्तारू आरंभ हेब। नेताजी जीवनी पर आधारित पुस्तक फटो प्रदर्शनी और चलचित्र प्रदर्शन करा जिबार कार्यसूची रही। एथिसहित नेताजी बासस्थान में जातीय पताका उत्तोलन करा जिवो। पराक्रम दिवस पालन परिप्रेक्षी में छात्र छात्री मध्य प्रतियोगिता सह विभिन्न स्थान में कर्मशाला आयोजन करा जायछि। वीर सुरेन्द्र साई 216तम जयंती आज तांको जन्मस्थान खिंडाठारे पालन करा जिवो। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। संबलपुर जेल छकठारे थिबा प्रतिमूर्ति रे प्रशासन एवं विभिन्न संगठन पक्षर पुष्पमाल्य अर्पण करा जिबार कार्यसूची रही। ओडिशार संबलपुर जिला अंतर्गत खिंडाठारे 1809 मसीह वीर सुरेन्द्र साई जन्मग्रहण करथिले। पिलाटी दिनरू ब्रिटिश सरकार विरोध में से संग्राम झास देइथिले। जीवनर 37 वर्ष तांकर जेल रे बीतीथिला। तांको स्मृति उद्देश्य आज विभिन्न स्थान में समारोह मान आयोजन करा जायछि। 76तम साधारणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्य केन्द्र शासित अंचल और केन्द्रीय मंत्रालय पक्षर 26टी प्रज्ञापन मेढ़ प्रदर्शन करा जिवो। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषयवस्तु पर आधारित यह प्रज्ञापन मेढ़गुड़िक प्रस्तुत करा जायछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि यह प्रज्ञापन मेढ़गुड़िक भारतर विभिन्न क्षेत्रर शक्ति को उपस्थापन करिवो। चलित वर्ष परेड रे 3 बाहिनी पक्षर मिलित भाव एक प्रज्ञापन मेढ़ प्रस्तुत करा जायछि। सशस्त्र बाहिनीर एकता, जातीय निरापत्ता एवं परिचालनागत उत्कर्ष को एथिरे प्रतिपादन करा जिवो। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर मध्य प्रथम थर पर चलित वर्ष एक प्रज्ञापन मेढ़ प्रस्तुत करा जायछि। भूविज्ञान मंत्रालयर सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन कहिसेंति भारतीय पाणीपाग विभागर 150 वर्षर समृद्ध इतिहास एवं यात्रा को एही प्रदर्शनी माध्यम रे लोकंक सामने उपस्थापन करा जिवो। संस्कृति मंत्रालय पक्षर विरासत भी विकास भी प्रसंग शीर्षक प्रज्ञापन मेढ़ परेड रे प्रदर्शन करा जिवो। महाराष्ट्र जलगांव जिला अंतर्गत पचोरा तालुकाठारे गत संध्यारे घटिଥିବା ट्रेन दुर्घटन में मृत्यु संख्या 12 रे पहुंची। सेमानक मध्यरे 3 जन महिला और गोटे 10 वर्षर शिशु रही। 14 जन आहत होइछन्ति। जलगांव आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी कहिसेंति आहतंक मध्यरे केही गुरुतर थिबा जणा पड़ी नाही। केंद्रीय रेलबाईर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला कहिसेंति आलाराम चेन टाणिबा घटना पर किछि यात्री ट्रेन ओह्लाइबा समय एही दुर्घटना घटिछि। पुष्पक एक्सप्रेस यात्री को कर्णाटक एक्सप्रेस धक्का देबार दुर्घटना घटिछि। निकटवर्ती एक बगिरे निआं लागिबार गुजब प्रचार हेबा जोगु चेन टाणिबा घटना घटिथिबा नै से सूचना दैछन्ति। एही घटनारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एवं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गभीर शोक प्रकाश करिसेंति। राष्ट्रपति मुर्मू एवं प्रधानमंत्री श्री मोदी पृथक पृथक सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट्रे मृतकों परिवारवर्गों प्रति समवेदना ज्ञापन करने सह आहतंकर आशु आरोग्य कामना करिसेंति। स्वराष्ट्र मंत्री श्री शाह दुर्घटना स्थिति नहीं मुख्यमंत्री श्री फडणवीस सह आलोचना करिसेंति। श्री फडणवीस मृतकों परिवारवर्गों लगी 5 लाख टंकार आर्थिक सहायता घोषणा करिसेंति। आहतों समस्त चिकित्सा खर्च राज्य सरकार बहन करिवे बोली से कहिसेंति। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। वेस्टब्यांकर जेनिन सहर उपरे इस्राएल सामरिक अभियान जोगु 10 जन पालेस्टाइन प्राण हराइछन्ति।
ଗାଜା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା, ପୁଲିସ୍, ସିନବେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଇରନ୍ ୱାଲ୍ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଜେନିନ୍ ସହରର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ହମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜେନିନ୍ ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୱାଫା କହିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଜେନିନ୍ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥଳସେନା ସହରର ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରକୁ ଘେରାଉ କରି ରଖିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ ଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କର ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଗାଜା ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆଜି 100ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଶୀଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 1515ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 3394ଟି ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ରେ 30,29,000 ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 132 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟ୍ଲର 44ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 68 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 133 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ 12 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 34 ବଲ୍ରୁ 79 ରନ୍ର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 26 ରନ୍ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଅପରାଜିତ 19 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 5ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଚେନ୍ନାଇର MM ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଗତକାଲି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୋରୁମା ହକି କ୍ଲବ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୋରୁମା ହକି କ୍ଲବ ଦିଲ୍ଲୀ SG ପାଇପର୍ସକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସୋରୁମା ହକି କ୍ଲବ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ SG ପାଇପର୍ସ ତାଲିକାର ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସାଚି ରାହା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ SG ପାଇପର୍ସକୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ SG ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15ରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ରାଉରକେଲାଠାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ରାତି 8:15ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଆଇସିସି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁରଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଲେସିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 2ଟି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ସୁପର 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇସାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଫ୍ସିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ତାଲିକାର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 128ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପରାକ୍ରମ ଦିବସ। 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ବିରାସତ ଓର ବିକାଶ ଆଧାରିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ 26ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଲଗାଓଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କର ଜେନିନ୍ ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ 10 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟିନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଟି-20 ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।